Buntag Ecclesians, welcome sa ato ang online simbalay. So karon ato ang paghisigutan ang kanang isa sa mga highlights sa ato ang simbalay, no, which is ang ato ang paghatag sa ato ang tithes and offerings. So I believe that everyone gid nga nag-join consistently sa ato ang online simbalay is nga nagis knowledge, no, about sa kanang tithes and offering o ganong importante kayo ni, pero atong isgutan karon, no, atong i-discuss o pag-ayo o ano gyud importante kayo para sa ato ang mga Kristohanon samot na mga disciples, no, nga mohatag og balik diha kang Lord. Kay sa ko ang nasabtan, personal understanding nako sa kanang tithes and offerings. Ang imuhang tithes and offerings is nag-represent siya sa imuhang identity as a disciple diha kang Kristo. So ang imuhang paghatag mo is kanang bitaw ang backbone ba is pagtuo bitaw. Ang imuhang paghatag, ang imuhang pagbalik sa imong ikanapulo, sa imuhang hala diha sa Ginoo is mo siya backbone, no, diha sa imong pagpangalagad mo siya backbone siya sa imuhang identity mo, na mao na ang gapalikod sa imuha para mo push sa imuha sa pagpangalagad pagyudiha kang Kristo. Kay kanay bitong dili mong gutanan Kristohanon ba nakasabot unsa ang kaning tithes and offering o ganong muhatag ta as a kanay bitong anong muhatag ta sa to ang ikanakulog sa to ang maghalad. So ako ang i-share diri, no, ang kaning verse sa Proverbs 11 verse 24. Ana siya nga ang mga manghinatagon misamot hinuon pag-uswag, apan ang mga hakog misamot hinuon og kakabos. So kita nga mga Kristohanon samot na kay mga disciple ni Jesus Christ dapat matanong gyud sa tong unahuna sa tuang kasing-kasing nga kailangan dili lang for the record, dili lang kay gina-istorya sa finance team kung asa ang inyong tithes and offering, but kana bitaw willing ka ba nga mobalik bitaw sa imong ikanapulo faithfully o freely diha kang Lord. Kay wala man pud laing nakabenepisyo sa imong paghatag, ikaw ra man good. So no, ato nang nasabtan, no, balik-balik sa ikapila gyud na sa to ang pag-join diri sa simbalay nga ang kanang tithes nimo is more na imong 10% sa tanang income na imong na-receive within a week. Then kanang offering nimo is kanang paghatag nimo, no, kanang it's either kung pila ang kanang gina-speak ni Holy Spirit, kung pila ang gina-speak ni Lord sa imong kasing-kasing nga mohatag sa imong halad. So ato aginang masabtan ba nga isa sa kanang bitaw ang kaning mga imong tithes and offering, paghatag nimo sa imong tithes and offering is kanang bitaw mo kompleto sa imong pagsimba diha kang Lord ba. Kay di ba ang pagsimba ang imuhang ang kanang bitaw ang maka-please kang Lord, no, ingon pa tong iyahang word ba nga walay laing maka-please kang Lord kun dili ang imong pagtuo. Unya kanang imong paghatag sa imong ikanapulog sa imong halad is naga-speak na siya sa imong pagtuo diha kang Kristo. No, tong Ephesians nimo siya nga nahiusa kag sa Ginoo pinaagi sa imong pagtuo sa imong kahibalo diha sa kanang pulong sa Ginoo. So the more ka naka-receive sa word ni Lord, the more pud ka nagag-ilalom ang imong pagtuo. So paghatag sa imong ikanapulo sa imong halad is naga-speak siya sa imong pagtuo. Mao nang nahimong identity, no, mura siya ang kanang tithes and offering nimo is naga-represent siya sa imong identity because naga-speak siya pagtuo. Kay ang Kristohanon nga walay pagtuo, ang Kristohanon nga walay walay pagtuo sa Ginoo is wala gina siya ginabuhat, no. So kita nga mga Kristohanon buhi dili lang physically but buhi spiritually, dapat buhi pod ang atong kasing-kasing nga mohatag na free o kanang faithful diha kang Lord. Kay mao na ang ato ang identity, and we can kana bitaw ato ang makita ang atong pagkatao, ang ato ang characteristic, ato ang makita ang pagkakita kung ato apon nang ihalad, no, diha kang Lord. Si Lord ang mulit sa imuha, pero dili tanang tao o dili tanang Kristohanon i-let or i-allow nila nga si Lord pero maga-speak or magalihok or magahilabot in terms sa ilahang finances. So kita as a Christians, mga disciple ni Lord, dapat pag may iwan ta nga nagsalig kita diha kang Lord, nagsalig kita sa tanang aspekto sa itong kinabi, labi na gid sa itong finances. Kay tinuod ang imong pagtuo, tinuod ang imong pagsalig sa Ginoo kung ang imuhang apil, ang imuhang mga panalapi nga bahin is imuhang ginaalaw si Lord nga manglihok ana nga part. So mao to siya, no, na hinumdon ni permente nga the more ka nga gahatag
the more pud ka nga ipauswag ni Lord, the more ka i-bless ni Lord. Pero kung the more pud ka maghinakog, ayaw pud pag-expect nga kanang ma-bless pud ka, mahimo kang blessing sa uban, i-bless pud ka ni Lord. Kay kung unsa ang imong ginahatag para sa Ginoo, maura po na ang ginabalik ni Lord. So kung makaingon kasi ng kagalingon, wala walay blessing ako ang kinabuhi. So imong i-evaluate pabalundongan nimo og gahatag pud ba ka diya sa Ginoo, kay mao na siya hinumdumi permente na kung unsang imong gihatag sa Ginoo, unsang imong gi-worship diya kang Lord, maura pud ang ibalik ni Lord. Kay ana siya, mao ang ginatawag siya just and fair na Ginoo. Pantay siya sa ban, wala siya paborito, wala siya favoritism ingon ang iyang Lord. So karon ako gina-challenge, gina-encourage na kupta ng imong tithes and offering kato nang i-pray kang Lord. So yes, oh God, Father in heaven, Lord, salamat sa word, Ginoo Lord, na mo na-receive karon nga morning, Ginoo Lord God, sa preaching ni Pastor, Ginoo Lord God. We pray, we declare, Ginoo Lord, whatever word, Ginoo Lord God, nga mo ang na-receive, Ginoo Lord God, maga-manifest ni Lord, magapanglihok ni Lord, magapamuhat sa mga kinabuhi, ug di amo ang gina-apply ang blood of Jesus, Lord, na dili matuhak, Lord, dili makawat sa kaaway ang mga pulong na mo ang na-receive, oh God, but Lord, kani nga mga pulong mo tama ka na mga mas malig-on mi Lord, ug mas magrumid diya sa imong presence, ug Lord, na mong gina-pray, i-bless ang tanang offering, ang tanang tithes, Ginoo Lord God, nga ibalik sa imong katawhan Lord, sa imong mga anak karon Ginoo Lord God, ikaw magabalik og pinilo na panalangin Lord, sa matag kinabuhi Ginoo, sa matag usa ka namo Ginoo Lord God. Lord, wala lain masimba, mabayaw ani nga dapit kun dili ikaw lamang o Dios na mong ginadayeg Ginoo Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Have a blessed Sunday, everyone.